Selamat sore, pembaca dan pemirsa Kabari di rumah, di mana saja Anda berada, termasuk Indonesian Diaspora. Kembali saya Vincent Lee, hadir di hadapan Anda semua, dan kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, yaitu Ibu Menteri Susi Pujiastuti, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Selamat datang di San Francisco. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama, dan ini yang banyak kawan-kawan diaspora kita ingin tahu, kedatangan Ibu di sini. Jadi mohon Ibu bisa berbagi tentang agenda kunjungan Ibu Susi di Amerika. Apakah juga agendanya ada yang bersifat bilateral, misalnya dengan pemerintah Amerika? Karena tim Kabari Jakarta ini pernah mewawancarai Dubes Blake, Robert Blake. Kemudian beliau menyebut tentang kerjasama di bidang bahari terkait moratorium. Mohon penjelasan Ibu. Kalau terkait moratorium mungkin tidak terkait dengan illegal fishing kali Pak, maksudnya itu. Kalau moratorium kan permen kita tentang izin kapal-kapal ex asing yang baru. Betul. Jadi yang kita lakukan dengan Excellency Blake itu adalah untuk memantau dan menangani illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Yang mana ini telah banyak merugikan negara selama ini. Dan kunjungan ke US sekarang ini ada rencana saya untuk melihat beberapa kerjasama dengan beberapa institusi, juga tentang new technology yang bisa untuk membuat kita ini bisa melihat lebih sampai kepada law enforcement untuk illegal fishing ini. Oh, gitu. Jadi sehubungan dengan illegal fishing ini menggunakan teknologi satelit pemantauan, ya betul. Untuk dalam supaya kita bisa selalu tahu kalau ada kapal-kapal yang mencuri ikan di tempat kita, karena law enforcement yang lebih baik. Iya, betul. Oke. Kemudian jadi itu maksud tujuan kunjungan Ibu kali ini ke Amerika rupanya ya. Betul. Dan juga meminta support dari beberapa foundation yang supaya mereka ini bisa membantu kita dalam beberapa riset dan juga kegiatan-kegiatan program dalam yang berkaitan dengan illegal fishing ini juga. Oh, penekanan Ibu selalu illegal fishing, ini menarik ini. Karena illegal fishing ini selama bertahun-tahun telah merugikan negara ratusan triliun, Mbak. Bukan small money per tahunnya. Per tahunnya itu 300 sampai mungkin 500 triliun. Kalau FAO bilang sekitar 50 miliar dolar. That's a lot of money. A lot, definitely. Ya, dan kita faktanya itu illegal fishing telah membuat Indonesia dengan laut terluas nomor 2 di dunia, tapi ekspor kita hanya nomor 5 di Asia Tenggara. Ini salah satunya adalah karena illegal fishing. Yang kedua, illegal fishing itu betul-betul seperti menjadi wadah of multiple crimes. Mereka banyak pakai organisasi ini untuk vehicle many other crimes. Bukan cuma curi ikan, tapi juga smuggling. Smuggling ini juga can be human trafficking, can be any goods that should not supposed to be. Dan yang terakhir kita juga indikasikan mereka juga ada pakai untuk smuggling drugs. Dan itulah kenapa illegal fishing di Amerika begitu dianggap serius, makanya Obama pun tahun kemarin membuat perpres khusus untuk menangani illegal fishing. Dan saya pikir Indonesia sudah saatnya, karena ini telah menjadi tadi nomor 2 terpanjang di dunia menjadi nomor 5 di Asia Tenggara. Yang kedua juga banyak membuat sulit dan susah hidup para nelayan tradisional itu sendiri. Baik. Sekarang yang kedua yaitu mengenai dampak dari ketegasan dan konsistensi. Karena Ibu Susi ini rada beda rupanya untuk menteri-menteri di Indonesia. Yang kita berminat tanyakan dampak dari ketegasan dan konsistensi Ibu menerapkan kebijakan moratorium, illegal fishing tanpa tebang pilih. Nah, diberitakan
Ibu mendapat reaksi berupa tekanan dari dalam dan luar negeri. Apa betul bagaimana? Ibu? Tekanan resmi tidak ada, Pak. Karena mereka tahu kita what we do is right. Correct. Our right of our sovereignty to have sovereignty in our country, especially in Indonesian oceans territorial. So bahwa kita sudah announcing bahwa law enforcement itu akan lebih keras dengan penenggelaman kapal, itu juga saya sudah bicarakan dengan dubes-dubes yang banyak terkait dengan nelayan-nelayan mereka yang suka masuk Indonesia ini, dan juga selama ini mereka merasa bahwa itu legal dan diperbolehkan to do just whatever, which is not right. Dan tekanan resmi tidak ada karena mereka tidak bisa tekan resmi. Jadi tidak resmi ya banyak juga, mungkin ada surat lewat KBRI, ada, tapi resmi they say we should not do it, not really. Jadi on the surface setelah Ibu bicara dengan dubes-dubes dari negara. Dan mereka setuju bahwa illegal fishing is a global enemy. Exactly. Bukan cuma Indonesian enemy, but it's a global enemy. Dan Afrika has the same problem. Malaysia juga kemarin dubesnya juga bicara, they all have the same problem. Dan problemnya it's also not just that. It's also human trafficking, human slavery, because they are using a lot of people who forced to work on the boat. Exactly. Not people that voluntarily want to work on the boat. And this has become another. We are at the moment, there are a few articles about Thai companies. Yes, we have read that. And we are investigate also deeply with their Indonesian partners. With this Indonesian company, they're doing it for many years already. And I think it's time for us not to stop it, to not allow such a thing happen. It's not our people, is another country, another nations, but it's still we cannot allow such practice happen in our water. So, yes, yeah. Absolutely right. Ini ada terbersit rasa gamang menghadapi hal-hal yang Ibu sebutkan. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Ibu mendapatkan kekuatan dan keberanian, dan bagaimana dukungan keluarga, Bu? Dari mana saya dapat kekuatan dan keberanian? I don't know from where. Tapi saya akan determine when thing is right, it has to be done. Yeah. When it has to be done, it has to be done. That's my determination. So I'm not so much thinking that saya harus berani or saya tidak gamang, but for me things has to be done. It has to be done, especially when that is the way. Right to do it this way, then it has to be like that. Seperti itu, just doing it. Do it. My support is always my son, my grandson, my daughter. Sometimes I talk with them and they say, yeah, go ahead, mommy. You had been, I think, everybody happy with you there. And I had many friends who also very supportive. Yeah. Whether some of them, you crazy or whatever comment, but they supporting, and I believe, I think we should change. That's correct. Indonesia is a big country with, I think, number 5th or number 6th biggest population in the world. Yeah, number 4. If I'm Number mistaken. 4, wow. Yeah. So that's even bigger. Yes. With all natural resources we have, it's time to prove it that we are great nations, we are big country, we can. You know, that's something what I'm actually, how you call it, gemes, that we gregetan. So we had everything, but so far we could not make it. This is a great nation just because of that. We cannot solve those kind of things, Exactly. and this what I think that I get the opportunity having this job, and I want to make it at least on my work that things are going to the right side, to the right way, and can show that we can control our waters, and that
poros maritim dunia, especially di bidang perikanan dan kelautan, is not a dream. Because we have the most resource. So how many percent is number 2 largest in the world for ocean. So we can control supply and price. And that's mean we centralize. And that's mean poros, central. So, Betul. and that's something that is possible. And I believe if we all, especially semua orang Indonesia berpikir sama, and that everything else just put it aside and we do this, we can achieve what we want. Exactly. Wah, terima kasih untuk ketegasan dan senang mendengar support dari keluarga dan teman-teman. Oh, yes. Oke, good. Yang selanjutnya itu Indonesia dikenal sebagai negara bahari. Itu ceritahan yang sudah dari dulu. Nenek moyang kita pelaut yang gagah berani hingga Ya. kita kenal moto Jales Veva Jaya Maya. Oke, yang berarti di laut kita jaya. Bagaimana realita? Sekarang pertanyaannya, realita peta kedaulatan Indonesia secara bahari, Bu. Setelah illegal fishing kita cracking down, saya pikir sekarang mulai terlihat bahwa kita berdaulat. Masih ada penyusup-penyusup that still they try. Minggu kemarin kita juga tangkap 3 kapal lagi nelayan. Yang paling terakhir. Ya, seminggu yang lalu, just before I come. So, dan kita akan terus tegakkan. Kemarin juga saya ditanya apakah penenggelaman kapal akan tetap menjadi pilihan saat sekarang, ya, dan belum ada perintah berbeda dari Pak Presiden. Anyway, it's his call. So, dan beliau masih tetap sama. Kita juga ingin tunjukkan kedaulatan kita tuh tetap consistent. Ya. Kita Jadi tidak, konsistensi itu penting, ya, Bu, it's very important. Dan saya pikir ini hal yang kadang-kadang di negeri kita yang kurang jadi kadang-kadang cuma hangat-hangat sebentar. Jadi saya sih pikir whatever happen and whoever run the job as a minister in the fisheries ministerial, it has to continue what we are start right now. This EU war, it should not ever stop. Because we are at the moment the only country with such resource in the world that's still open. The rest are already restricted. Betul. They fishing on quota, on how many boats, on when they can catch and how much they can catch. We're the only one who hasn't put yet. And that's why we start with moratorium, transshipment not allowed anymore. And then trawlers is also not allowed now, and which is bring some protests. It's about 1% of fishermen in Java use the cantrang, that's also the original cantrang is quite okay, but then they modify it to make it more sufficient. But this is also, we cannot blame on all of them, because it's also one of the reasons from illegal fishing. It's make people life of fishermen in the coastal line is difficult to get fish. So they thinking to get much more effective and efficient tool, which is not friendly environment in the end. And that's also another cause of illegal fishing is actually moral hazard in the fishermen level, that they try with bombing, dynamite, potassium, also those trawlers. That's why against any practice of illegal fishing, it has to be continued, and it has to be firm and enforced, and we cannot. Firm and enforce, that's the key, kuncinya itu. Yeah. Tapi sedikit tambahan. Dan tidak boleh tebang pilih, because once when you want to make something done appropriately, you can't. You got to do it all the way. Yes. Ya, tapi mengenai trolling ini jadi sudah ilegal. Dan it's been since 1980, Pak, sebetulnya. tapi Perpres sudah ada. Law enforcement Ya, law enforcementnya tidak ada. Nah, saya mulai dengan Permen untuk implemented. But it's caused some demonstration, protests, and so on. But I believe a lot are also on those the foreign fishing vessel who basically running the illegal fishing in Indonesia.
which is they have license but they not compliance with the license. So Kalau begitu, nah kita lanjutkan Bu ya. Ini secara prioritas nih Bu. Pekerjaan rumah apa saja yang dilakukan oleh kementerian yang Ibu pimpin dari sektor perolehan devisa saja di ASEAN. Indonesia kan berada tadi bilang Nomor 5 di nomor Asia. 5 di Asia. Padahal panjangnya tadi Ibu bilang nomor 2 sedunia. Bukan begitu. Bahkan 70% pakan ikan yang kami dengar itu import import bahan bakunya. Belum lagi preservasi sumber daya alam bahari Indonesia kerap jadi spawning ground. Spawning ground itu So- pemijahan organisme air untuk melakukan siklus reproduksi. Tapi ironisnya Indonesia tidak mendapat posisi terbaik dalam bisnis tuna internasional misalnya. Illegal fishing had been allowed to be happen for many years. Itu yang salah. Seharusnya Hanya di situ, ya dibiarkan. dibiarkan terlalu lama, atau kata Pak Presiden kita ini selama ini memunggungi laut. Oh, memunggungi laut. Ya, istilahnya. kita tidak pernah melihat laut as our terrace, our nice front yard of a home. Tapi lebih kepada is a backyard of a home. So that is the biggest mistake. Dan saya pikir ya, dan selama ini kita masih land orientation. So even kita need 2/3-nya laut, tapi orientasi kita masih pakai darat. So ya harusnya sekarang membangun dari laut ke darat, bukan dari darat ke laut. So that's I think what it. Homework masih banyak, Ya, Pak. itu Ya, homework. untuk basically how to accelerate the second largest, longest coastal line to become the second largest exporter, Exactly. penghasil devisa in the world, or even just Asia. You know that's this is the homework to accelerate to between the fact and the reality has to match. At the moment is the opposite, Nah, kalau sudah not even real in line and Ya. related. Nah, kalau sudah inline Ya. itu But there's a prospeknya lot of work, Pak. And one thing that's only possible kalau kita ini bisa jaga moratorium, transshipment, kemudian trawlers tidak boleh. Kalau ini semua nanti dilunakkan, that's not gonna come. We're not gonna achieve sampai ke sana. Apakah harus dipakai istilah revolusi bahari, Bu? Well, kan revolusi mental is Jokowi's Vision. campaign Yeah, ya, okay. campaign word. Itu juga kenapa saya join this government because this revolution change, revolusi mental. So kita harus rubah mental bahwa well yang sudah no we are different. Ini has to be in everybody mind. Kalau tidak ya akan susah, Pak. Karena Nah, untuk nelayan-nelayan yang tradisional, Ya. begitu ya, Ya. bantuan apa saja atau misalkan penerapan modernisasi? ya, kita akan bantu mereka dengan kapal-kapal, jadi escalated size of fleet. Oh, Dari escalate misalnya size of ya fleet. dari 5 grade T menjadi 10, yang 10 jadi 15, yang 15 jadi 20. Tapi tentu karena Presiden berpesan laut ini harus menjadi masa depan bangsa dan memang kita harus berpikir seperti itu. Kita juga harus ukur sustainability catch-nya. Kalau tidak kan nanti catch habis. So kalau habis berarti only one generation, tidak bisa untuk masa depan anak cucu kita. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Sayang sekali sebetulnya ini banyak hal yang kita ingin tahu dari Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, maka kita terpaksa No problem. mesti pendek-pendek aja, Bu. Nah, ini ada satu yang agak beda ini. Dalam satu wawancara televisi, Ibu pernah mengatakan Ibu menjalankan tugas Menteri Kelautan dan Perikanan hanya mau 2 tahun aja katanya. Apakah benar itu? Bukankah banyak gebrakan yang Ibu lakukan telah mengangkat harkat Indonesia melalui bahari? Mohon komentar, Bu. Kalau saya pikir saya bisa selesaikan persoalan-persoalan dari sisi aturan dan sisi regulasi, dan saya pikir Indonesia kan banyak orang lebih mampu.
Saya kadang-kadang pikir Apa betul, seperti Bu? itu. I think so, ya. You think so? Apalah saya gitu kan Pak. Ya, jadi dan juga kadang berpikir family and so on. And sometimes I think, ya, in one of the day I said, yeah, maybe 2 years is cukup. So, Tapi kadang-kadang juga lihat kemarin ada wawancara di Tempo kan, ada pengusaha bilang saya tidak perlu tahu anything, the most important uangnya masuk saja. Saya pikir pengusaha illegal fishing yang seperti itu has to meet me. So then I'm Exactly. thinking to stay longer. So. oh, okay, that's good. A good statement, Bu. Nah, terakhir ini, Bu. Pertanyaan yang terakhir ini, karena belum terkoneksinya antara pulau di Indonesia, kita kan mengenal wilayah 3T. Terdepan, terbelakang, terbelakang yang juga menjadi medan kerja Ibu beserta keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mohon Ibu berbagi gagasan atau usulan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia di sana, Bu. Ya, yang pertama transportasi inter-island connectivity is very important. Karena tanpa connectivity ya akan sulit untuk masyarakat merasa bahwa we are one country. The ocean is put us together as kepulauan, negara kepulauan. Dan itu sudah diperjuangkan oleh Pak Muhtar untuk hukumnya itu memungkinkan. Okay. Tapi kita tidak akan pernah merasa a continent kalau connectivity inter-island is not good. But if you can build this between island to island appropriate good network dan connectivity jalan, the island country feel more like a continent. Sebetulnya that was my dream with Susi Air. So to go from Jakarta to anywhere in Indonesia and back to Jakarta within a day, 24 hours, and then connect secondary city to primary city, commuter city to secondary city, and also small island to the main island. And I believe if connectivity-nya bagus, we don't feel anymore we are an island, but we are a continent. Dan more we are feeling it as a continent, the way of thinking it will be different. Karena biasanya orang kepulauan, orang pulau dan orang mainland, main big land itu way of thinkingnya tuh berbeda, Pak. Berbeda, yeah. Dan to change this mindset, we have to simulate and happen that connectivity inter-island itu appropriately have to run. Kalau tidak, then the way of people thinking of the Indonesian is only islands people. And when it's only island people, they won't create a big country. Dan ini yang mesti kita change. Dan disinilah tol laut, dulu ada apa? I forgot the program of Pak SBY, which we can do it in different, but it is very important connectivity island to island, and then between island to the primary city. That's very important, Pak. Dan if we cannot open it with sea, we also can open it with runway. And Yes. I believe more runway built in every single island in Indonesia, that will build the connectivity better. And then one kilometer philosophy for me, a philosophy of 1 kilometer runway is bring you to the world and the world to you. Exactly. And 50 kilometers road in a small island will bring you nowhere. It's still there. Wah, So. that's good, Pak. Wah, ini Ibu, sebetulnya saya banyak sekali di kepala saya yang saya ingin tanya berikut atau nyatakan, tapi karena produser saya sudah dan waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan lain kali kita bisa teruskan karena sangat menarik, Bu, buat kita Indonesian diaspora yang lebih sedikit mungkin kita punya knowledge mengenai Indonesia, kita tercerahkan malam ini. Dan kami semua Indonesian diaspora yang berada di luar Indonesia berharap dan mendoakan supaya Ibu sukses. Ya, kita harusnya menjadi orang kepulauan who think like a continent people. Orang kepulauan yang berpikir secara As a continent, continent, ya. Jadi
luas, Ya. begitu ya. Oke, begitu saja dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama. kesediaan Ibu Terima kasih. untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Oke, pemirsa Kabari, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Susi, Menteri kita yang sedang berkunjung ke San Francisco. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Bye now.